15 ऑगस्ट स्वतंत्र दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक खूप खूप पयली भारत मातेक वंदन करता, ह्या गोमंत भूमीक नमन करता आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे मानाधीक सभापती माननीय श्री राजेश पाटणेकर, आमच्या मदीं हजर आसात प्रोटोकॉल मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मोन्सेरात, राज्यसभेचे खासदार बाब विनय। परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे मानाधीक सभापती माननीय श्री राजेश पाटणेकर, आमच्या मदीं हजर आसात प्रोटोकॉल मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मोन्सेरात, राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर, माजी उपमुख्यमंत्री बाब सुनील ढवळीकर, तसेच राज्याचे एजी श्री पांगम आणि राज्याचे सीएस परिमल राय, पणजेचे महापौर बापूदाई मट्टेकर, प्रशासनातले सगळे अधिकारी हांगासर हजर आसात, सुटके झुजारी, पुलीस दल, बाकी सगळे ऑफिसर्स आणि माझ्या पत्रकार मित्रांनो, तुमकां सगळ्यांक समेस्तांक येवकार। कवी कृष्णदास शामा, संत सूर्यनाथ आंबिये, तर्कचिंतक महादेव शास्त्र जोशी, आचार्य धर्मानंद कोसंबी, सुरश्री केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर, पंडित दीनानाथ मंगेशकर हांच्या सारख्या नररत्नांक जन्म दिवपी आमचे गोंय, तशेंच सुराज्याची स्थापना करपी छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद आणि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या सारख्या पादस्पर्शात पावत जाल्ल्या ह्या गोवंत भूमींतल्यान समेस्त भारतवासियांक हांव 74व्या स्वतंत्र दिनाच्यो खुशाल भरीत घुमघुमीत पळवी दिता। आमचो भांगराळो देश स्वतंत्र जावन 73 वर्सां पुराय जाली। ब्रिटीश राजवटींतल्यान आमी मुक्त जाले। ल्हान व्हड राज्यां संस्थानांत आमी एकटे येवन सार्वभौमत्व आनी विकसीत राष्ट्र म्हणून आमी हो लौकीक एकटे हाडपा खातीर आमच्या फुडाऱ्यांनी फाटलीं 7 दशकां काम केलां। विशेष करून आमी पळयता फाटलीं 6 वर्सां एक ऐतिहासीक भोवमत आशिल्लें सरकार राज्य चलयता, देश चलयता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे ब्रीद वाक्य घेवन आमकां सगळ्या केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी फुडें वयता आसतना विकासाचे आनी आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न ह्या भारत देशांतल्या सगळ्या लोकांक दाखयता। आमी पळयता की हो देश आत्मनिर्भर करपा खातीर मेक इन इंडिया आसतलें, स्किल इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, हाच्या सारखे संकल्प करीत ते काम करीत आसा। हो देश वन टॅक्स वन नेशन, हो देश वन नेशन वन रेशन हाच्या सकयल हाडपा खातीर मोदीजीचे काम सुरू आसा। आणि लडाख या देशाचे अविभाज्य घटक आसा हे सिद्ध केल्ले आसा। शेजारच्या राज्यातले अल्पसंख्यांक या देशात येवन कितलेशेच दीस आमी पळयताले की निर्वाधीचे जिणे जगताले, बट तांकां परत एकदा अभिमानाचे जीण जगपा खातीर सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट पास करप ही अभिमानाची गजाल आसा। या देशाच्या सांस्कृतिक पुरुषार्थाचे ज्वलंत जागर करपी धार्मिक एकचाराचे केंद्र म्हणजेच अयोध्येतले राम मंदिर, त्याचो पायाभरणी सुवाळो माननीय पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते जावप या देशा खातीर अभिमानाची गजाल आसा। राफेल विमानाचो सैन्याच्या ताफ्यात आस्पाव करप म्हाका दिसता अशा सारखे देश हिताचे कितलेशेच निर्णय फाटल्या 6 वर्सांक विशेष करून मोदी सरकारात घातल्या, आमी तेचे खरोखरूच अभिनंदन करपाक जाय। एक पावल फुडें मारून न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही चालीक लायल्या। देशाच्या युवकांचो भविष्याचो विचार करून खंयसरूच जगाच्या फाटभुंयेचेर ते फाटी पडचे न्ही, ताच्या खातीर स्किल इंडिया मिशन सारकिले मिशन तांच्यांनी सुरू केलां। आनी हेच सगळें दवरून हो देश प्रगती पथाचेर व्हरपाच्या वाटेंतल्यान मोदीजींची वाटचाल सुरू आसा। आनी हे सगळें सुरू आसतना या जगाचेर, या देशाचेर, या गोंयचेर कोविड सारकिल्ली महामारी आयली। फाटले 5 म्हयने तुमी आमी सगळे ह्या कोविड-19तल्या महामारींतल्यान सगळे वचत आसा। म्हाका खबर आसा की ज्या परिस्थितींतल्यान आमी सगळे जाण वयता, म्हणजे ताकाच लागून ह्या कोविडाचेर कंट्रोल करपा खातीर 22 मार्चान पयलो लॉकडावन आयलो, ताज्या उपरांत 1, 2, 3 लॉकडावन येत गेले। आणि ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की मनशाच्या दिसपट्ट्या जिण्याचेर ह्या महामारीचो परिणाम जालो, तसोच या महामारीचा परिणाम या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचेरय
हाचो विपरीत परिणाम आमकां दिसून आयलो. केंद्र सरकार आणि गोंय सरकार MHAच्या गायडलायनीच्या सकयल आमच्या राज्यात आमी व्यवस्थित रित्या कोविड मॅनेजमेंट करपा खातीर सुरवाती पासूनच काम करीत आसा. योग्य रित्या आरोग्य सुविधाचो वापर करपा खातीर आनी ते सगळ्यांक मेळोवन दिवपा खातीर आमी कार्यरत आसा. पयले दिसा पासून आमी पळयता की कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर अवेलेबल नासतना आमच्या दोतोराचो एक पंगड NIV ह्या पुण्यातल्या संस्थेंतल्यान ट्रेन जावन आयलो आनी आज 6 टेस्टिंग लॅब फॅसिलिटीज आमच्या पेक्षा चड टेस्ट आमी करता आनी भारत देशांतल्यो सगळ्यो चडांत चड टेस्ट करपी म्हणून गोंयचें नामना आसा. अवघ्या काही दिसाच्या मदीं आमी आमचें ESI हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून आमी निर्माण केलें आनी त्या कोविड हॉस्पिटलान सगळ्यो सुविधा दिवपाची आमी तयारी दाखयली, दिली सुद्दां. आनी तेकाच मेळोन आमी दुसरें कोविड हॉस्पिटल थोड्या 4 दिसा पयलीं SD हॉस्पिटल फोंडा हांगासलें दुसरें कोविड हॉस्पिटल म्हणूनय डिक्लेअर केलें आनी तें कार्यरत केलें. हे आसतना वेगवेगळी 10 कोविड केअर सेंटर वेगवेगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या म्हणजे सिम्टोमॅटीक आणि असिम्टोमॅटीक पेशंटांची काळजी घेवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात कोविड केअर सेंटरूय बी आमी कार्यरत केल्या आनी सगळे जाण सगळ्या पॉझिटिव्ह येवपी पेशंट्सांची काळजी घेता. पण ह्या सगळ्या महामारींतल्यान वयता आसतना जायत्यो गजाली आमी राज्यांतल्या लोकां खातीर, राज्या भायले लोक हांगासर रावताले त्याय लोकां खातीर केले. गोंयांतले आमचे गोंयकार जगभर कामा निमित्तान आशिल्ले आनी ह्या महामारीक लागून, त्या त्रासाक लागून ते जगभरांतल्यान परत एकदा गोंयांत येवपाक तांची सुरवात जाली. वंदे भारत मिशन ह्या सकयल प्रत्येक गोंयकाराक परत एकदा गोंयांत हाडपा खातीर आमी हर तरेचो प्रयत्न केलो. जावं ते मागीर सीफेरर भाव भयणी किंवा बाकीचे गोंयकार देशांतल्यान आसतले, परदेशांतल्यान आसतले, परत एकदा तांकां ह्या मायभुमी कडेन आमी परत एकदा हाडपाक शकले. हांगासर आशिल्ले मायग्रंट किंवा हांगासर आशिल्ले ट्युरिस्ट खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांतल्यान भायर वचपा खातीर आमी म्हणटा की श्रमिक स्पेशल ट्रेन ह्योय सुरू जाल्यो आनी हांगासले 2 लाखां पेक्षा चड लेबर लोक, बाकीचे ट्युरिस्ट लोक हांगासल्या देशांतल्या विविध भागांनी गेले. परदेशांतले लोक हांगासर स्थित आशिल्ले तांकांय परत व्हरपा खातीर गोंय सरकारान जायती योजना एकलो केंद्र सरकाराच्या बरोबर परत एकदा तांकां परदेशांत धाडपा खातीरय बी वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो. आनी हे सगळें करीत आसतना म्हणजे ह्या महामारींतल्यान वयता आसतना सुद्दां आमी येयल्ल्या संकटाक तोंड दिवपा खातीर केंद्र सरकारान विविध योजना जाहीर केल्यो. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज 1, पॅकेज 2 आनी त्याच बरोबर म्हाका दिसता मान्य वित्त मंत्री सौ निर्मला सीतारामन हांच्यांनी 20 लाख करोडाची पॅकेज म्हणजे मागीर ती MSME खातीर आसतली, एग्रीकल्चरा खातीर आसतली, फिशीकल्चरा खातीर आसतली, डेरी फार्मिंगा खातीर आसतली. पयलेच फावटी गोंयांत डेरी फार्मिंगांक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें, फिशरीज फार्मिंगांक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें. गोंयांतलो जो एखादो स्ट्रीट वेंडर जो आसा ताज्या खातीर सुद्दां लोन दिवपाचो आस्पाव जो आसा ह्या पॅकेजीत आशिल्लो आनी तेकाच लागून म्हणजे स्ट्रीट वेंडर पासून MSME चलोवपी इंडस्ट्रियलिस्टा पर्यंत म्हणजे अवघ्या काहीशा अल्प दरात म्हणजे लोन दिवपाचें काम आनी परत एकदा तेज्या उद्योगाक उभारी दिवपाचें काम जें आसा केंद्र सरकारा बरोबर गोंयानूय बी अश्यो वेगवेगळ्यो आमी स्किम्स आंखल्यो आनी त्या निमित्तान गोंयांतले उद्योग परत एकदा उभारी दिवपा खातीर हें काम जें आसा हें आमी चालू दवरलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा शिक्षणाच्या मळाचेर एक अनिश्चित वातावरण काही दिसां पयलीं आशिल्लें. परीक्षा जातल्यो काय ना अशाय संकटांतल्यान काही जाण कोर्टातूय गेले. बट ताजेर मात करून गोवा बोर्ड आसतलो, एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसतले, विशेष करून परीक्षा दिवपी आमची भुरगीं आनी पेरंट्स आसतले तेंचे हांच्यांनी ताजेर मात करून आपल्यो परीक्षाय वेवस्थीत दिल्यो. इतकेंच न्हय तर गोवा बोर्डाचो निकालूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात लागलो. ह्या खातीर तांचेंय हांव अभिनंदन करता. आनी हे सांगता आसतना लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हांव त्या भुरग्यांचें खरोखरूच अभिनंदन करता. मोठ्या जिद्देन ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां तांच्यांनी आपली परीक्षा दिली. हे सगळें करता आसतना आमी गव्हर्नन्स खंयसरूच विसरूंक ना. ह्या सगळ्या पाठभुयेचेर म्हाका दिसता जावं तो मागीर गरीब आसतलो, जावं तो शेतकरी आसतलो, ह्या सगळ्या भावांक म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर मेळपी सोशल सेक्टरांतल्यो सगळ्यो येवजण्यो आमी सातत्यान थोडे दीस उसरा पावल्या आसतल्यो. DSSY आसात, गृह आधार आसात किंवा स्कॉलरशिपचे पयशे आसात, सबसिडीचे पयशे आसात, शेतकाराचे आसतले, दूधकाराचे आसतले,
हे खंयचीच स्कीम खंयचीच येवजण जी अंत्योदय तत्वाचेर पावताली ती येवजण आमी बंद करूंक ना. ताज्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न जो आसा केला. थोडो उशीर जाला आसतलो, थोड्याच दिसांनी उरलेल्यांचेय बी ह्या येवजणे खालाचे पयशे हे त्यांच्या अकाउंटा पर्यंत पावतले हाजी हांव ग्वाही दिता. आर्थीक स्थिती परत एकदा रिवायव करपा खातीर इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आसतली. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्ट आनी वेगवेगळ्यांच्या फुडारपणा खाली ही इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आमी केली आनी गांवचो विकास करपा खातीर आनी गरिबीचो विकास करपा खातीर, शेतकऱ्यांचो विकास करपा खातीर, पंचायत क्षेत्रांतलो विकास करपा खातीर आनी त्या जाग्यार बेजीक नीड्स, रस्तो आसतलो, लायट आसतली, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, एड्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें, ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांत आमी केन्नाच कमी करूंक ना आनी हाज्याय फुडें कमी करचें ना. बट ताज्या फुडें एक पावल मारून ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान सुद्दां हांव अभिनंदन करता ते आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आनी जिपार्ड ह्या संस्थेंचे. बऱ्याच जाणांक खबर आसची ना की ह्या तिनाय संस्थांनी मेळून गोंयांतल्या 192 पंचायतीचो बेजीक सर्वे रिपोर्ट करपाचें काम आनी 14 म्युनिसिपालिटीचो अलॉंग विथ IDCs ह्या सगळ्याचो एक बेजीक रिपोर्ट तेंच्यांनी तयार केला आनी गोंयच्या विकासाची वाट कशा पद्दतीत फुडें वचपाची कालच तांच्यांनी तो रिपोर्ट हो म्हाका सबमीट केला आनी कशा पद्दतीन आमी आत्मनिर्भर गोंय करपा खातीर, स्वयंपूर्ण गांव आनी संपूर्ण गोंय करपा खातीर माननीय मोदीजीच्या पावलाचेर पावल दवरून आत्मनिर्भर भारत जेन्ना मोदीजी म्हणटा तेन्ना आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर ह्या रिपोर्टाचो निश्चितच आमकां बऱ्या पद्दतीचो उपयोग जो आसा हो जातलो हे हांव आशा व्यक्त करता. आनी खरोखरूच हो पुराय 192 पंचायतींनी आमी परत एकदा ह्यो सगळ्यो पंचायती मागीर त्यो कॉलेजी जावं किंवा आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स जावं येता त्या 2 ऑक्टोबरांतल्यान ह्यो सगळे गांव एडॉप्ट करपाचें काम म्हणजे आमी जशें म्हणटा की पॉलिसी मेकर शूड गो टू विलेजीस. जो पर्यंत पॉलिसी मेकर्स हे विलेजींनी पावना तो पर्यंत गांवचो विकास जावपाक शकना. म्हणून पयलेच फावटी गोंय सरकारान निर्णय घेतला येता त्या 2 ऑक्टोबरांतल्यान प्रत्येक पॉलिसी मेकर जे आसा हे गांवांतल्यान वयतले आनी 192 पंचायतींतल्या गांवांनी सगळ्यो पंचायती ज्यो आसा हे प्रत्येक डिपार्टमेंट आनी प्रत्येक कॉलेज एडॉप्ट करतले. त्या गांवांत गरजो कितें आसा हे वळखून तो गांव हो स्वयंपूर्ण गांव करपाचो वेगवेगळ्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताकाच लागून हे सगळें करता आसतना आमी वेगवेगळ्या मळाचेर वेगवेगळ्यो पॉलिसी थारायता आसतना आमी आमची टॅलिकॉम पॉलिसी पयरच्याच कॅबिनेटांत पास केली. ऑनलायन एड्युकेशना खातीर आसत किंवा आमी म्हणटा की IT इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय तरी गोंय राज्य कमी पडटालें. बट IT पॉलिसी फायनलायज केल्या उपरांत फुडल्या वर्सभराच्या भितर होय प्रश्न जो आसा हो सुटावो जातलो. आत्मनिर्भरते कडेन वयता आसतना गोंयांत वीज तयार जायना आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सोलार रूफटॉप ही कार्यावळ चालीक लायता आसतना 150 मेगावॉट लायट तयार करपाची मोख आमी दवरल्या आनी म्हणूनच तर एक 4 दिसां पयलीं आमी जवळपास 53 लाखाची सबसिडी म्हणजे वेगवेगळ्या 15 लोकांक तेंच्यांनी सोलार रूफ जो आसा हो सोलार रूफटॉप घातलो. हांकां अशा पद्दतीची आमी सबसिडी जी आसा ही दिल्या. PPE तत्वाचेर वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे सरकारान हांगासर हाडपाचें थरयलां. PPE सेल आमी परत एकदा एक्टिवेट केल्या. मागीर हाज्या खातीर आसपी नवीन इन्व्हेस्टमेंट येवपी टुरिजम सेक्टरांत, एग्रीकल्चर सेक्टरांत, इंडस्ट्रियल सेक्टरांत हे वेगवेगळे नवीन इन्व्हेस्टमेंट जे आसा हांगा येवपाचोय आमी केला. आनी ह्या तत्वाचेर धरून आमी पळयता की हांगासर आशिल्ली 71 सिटीजन सर्वीस सेंटर आयज पर्यंत फक्त केंद्राच्या काही येवजण्यां कडेन तांची लिंक आशिल्ली. कालच IT डिपार्टमेंटाचो निर्णय घेतलेलो आसा की गोंयांतल्यो सगळ्यो सर्विसीस सेंटर ह्या सर्वीस सेंटरांक जोडल्यो वयतल्यो आनी प्रत्येक विलेज पंचायतीन अशा पद्दतीचे सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणजे 192 पंचायतींनी सिटीजन सर्वीस सेंटर आसतले. प्रत्येक लोकांक हो डिपार्टमेंटा कडेन वचपाची गरज ना. ह्या सिटीजन सर्वीस सेंटराच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो येवजण्यो, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे फॉर्म सगळें कितें आसा हे तांच्या गांवांत उपलब्ध करून दवरपाची आमी इच्छा दवरल्या आनी 2 ऑक्टोबर पर्यंत 192 पंचायती पर्यंत तें कार्यान्वित जातलें हाजी म्हाका खोस आसा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी कार्यान्वित करपा खातीर खूब दीस जाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रकल्प फाटी पडलेलो. येता ते एप्रील 21 पर्यंत होय प्रकल्प फुडार घेवपाचें आमी थारायलां. आनी हें सगळें काम पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर तेज्यो वेवस्थीत रित्या गोंय राज्याची आर्थीक घडी परत एकदा म्हणजे सुस्थितीत हाडपा खातीर
जायत्यो गजाली ज्यो आसा ह्योय आमी केल्या. आनी हे सगळें सुरू आसतनाय बी म्हणजे चालू आशिल्ले प्रोजेक्ट जावं तो मोपा इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट, जावं तो जुवारी ब्रिज, नॅशनल हायवे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतलें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें, आमचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचें ऑलरेडी आमी कार्यनिवृत्त केलें. ही आमच्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा. वेगवेगळ्यो ग्रामपंचायती ज्यो कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, वेगवेगळे ग्रावंड, हे खंयसरूच कमी पडचे ना. फुडल्या वर्सभराच्या भितर कशा तरी पद्दतीत ही कामां फुडें व्हरप हें आमी ठरयलां. आमी पळयता की खूब व्हड निर्णय आमी PWD सोसायटींतले भुरगे जवळपास 1192, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन काम करपी जवळपास 750 ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत सुद्धा परत ह्या गोंयकार म्हज्या भावा आनी भयणींक परत एकदा कन्फर्म करपाचें काम ह्याच सरकारान कोवीड सारकिल्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत केल्लें आसा. ही एक व्हड गजाल जावन आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आज लाल किल्ल्या वयल्यान उलयता आसतना तांच्यांनी समेस्त भारतवासियांक उलो मारला आत्मनिर्भर भारत करपा खातीर. आनी तोच परत एकदा आमी तांचो आत्मनिर्भर भारत करपाक स्वयंपूर्ण गोंय जावचें ह्या अनुसार आमचो प्रयत्न सुरू आसा. आनी तो स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर म्हाका दिसता आमी जो सर्वे रिपोर्ट आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी जिपाड ह्या संस्थेन केला तोच सर्वे रिपोर्ट आमी काही आयामाचेर फुडें व्हरपाचो ठरयला. सुरमय गांव म्हणजे क्लिनिनेस अँड ब्युटिफिकेशन, सुसंस्कृत गांव मेंटेनिंग द कल्चरल हेरिटेज, संतुलित गांव डेव्हलपमेंटल अँड इकॉलॉजिकल बॅलन्स, सुविद्य गांव सिविक्स अँड एकाडमिक एड्युकेशन टू ऑल, समृद्ध गांव एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रिनरशिप ऑपॉर्च्युनिटीज अँड हेल्दी लिव्हिंग, सुशासित गांव द टायम बाउंड सर्व्हिस पीपल पार्टिसिपेशन गुड गव्हर्नन्स, स्वानंदी गांव इम्प्रुव्हिंग द हॅपीनेस कोशंट, स्वयंपूर्ण गांव सेल्फ रिलायंट. ह्याच धर्तीचेर आमी हाज्या फुडें वयता आसतना मागीर जावं ती इलेक्ट्रॉनीक सिटी, जावं ते एड्युकेशन, जावं ती फार्मा बाकीचे सगळे क्लस्टर्स आनी IT, MSME, मायनिंग, टुरिजम आनी एग्रीकल्चर ह्या सगळ्या क्षेत्रात गोंयाक जायतो वाव आसा. हांव म्हज्या सगळ्या गोंयांतल्या बिझनेसमॅन आनी गोंया भायल्याय बिझनेसमॅनांक उलो मारता आयच्या दिसा की तुमची इन्व्हेस्टमेंट जी आसा ही साबार गोंयांत करची. गोंयांत आसलेलो टॅलंटेड मॅनपावर, गोंयांत आसलेलो स्किल्ड मॅनपावर ह्या दृश्टीन ताजो वापर करून परत एकदा गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमच्या दृश्टीन आमी IPB आसतले, IDC आसतले किंवा ईज ऑफ डुईंग ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मदत करपाक आमी गोंय सरकार तयार आसा. तुमी तुमची इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत हाडात, गोंया मदीं आसलेलो टॅलंट वळखात, गोंया मदली आसलेलो स्किल्ड वळखात आनी परत एकदा गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागतलो. ह्या तुमकां सगळ्या जाणांक आमी जर वोकल फॉर लोकल जशें म्हणटा की गोंयांत कितलोसोच टॅलंट आसा आनी हेका जर आमी वाव दिवपाक शकले, आमचे गोंयकार जर वाव दिवपाक शकले जाल्यारूच आमी आमची ताकद जी आसा ही पुराय जगाक दाखोवपाक शकतले, ह्या देशाक दाखोवपाक शकतले. आनी हे वोकल फॉर लोकल करपा खातीर म्हाका दिसता हे दुसरो तिसरो कोणूच करूंक शकना. आमी स्वता करपाक शकतले, गोंयकार स्वता करपाक शकतले, हांगासर आसतले प्रत्येक भाव भयणी आमचे करपाक शकतले. ताका लागून हांव तुमकां उलो मारता आयच्या ह्या 74व्या स्वातंत्र्य दिना दिसा आमी सगळ्यांनी शपथबद्ध जावपाक जाय. हांव तुमकां उलो मारता, तुमी सगळ्या समेस्त मानादीक हांगासर बसलेले आहा तांच्यांनी 2 मिनटां खातीर उबे रावचे आनी आयच्या दिसाची शपथ तुमी सगळ्यांनी घेवची. हो तुमकां उलो मारता. हांव म्हणटलों म्हाज्या फाटल्यान तुमी रिपीट करचे जेणे करून आमी कटिबद्ध आसतले ह्या गोंय भुमी खातीर, आमी कटिबद्ध आसतले आमच्या ह्या देशा खातीर. सगळ्यांनी हात फुडें करून म्हाज्या फाटल्यान रिपीट करचे जेणे करून आमी ह्या देशा प्रती कटिबद्ध आसतले. भारत देशाच्या 73व्या स्वातंत्र्य दिना निमित्तान, भारत देशाच्या 73व्या स्वातंत्र्य दिसा निमित्तान तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या प्रेरणेंतल्यान हांव आत्मनिर्भर गोंय घडोवपा खातीर सुपूत घेता. हांव सुपूत घेता की म्हाज्या क्षमते प्रमाणे म्हजें शिक्षण, म्हजो व्यवसाय, म्हजो रोजगार हातूंतल्यान हांव गोंयचें नांव व्हड करतलों. हांव स्थानीक वेवसायिकांक आदार दिवपाक फुडाकार घेतलों. हांव परदेशी वस्तू परस देशी वस्तू विकत घेतलों. कायद्याचे आनी नेमांचें पालन करून
ह्या देशाचो एक बरो नागरीक जावपाचो सतत प्रयत्न करतलो. ह्या देशाचो एक बरो नागरीक जावपाचो सतत प्रयत्न करतलो. जय हिंद, जय गोवा. जय हिंद, जय गोवा. धन्यवाद. बसून घेयात. हांव माझे भाशण सोंपयता आसतना समेस्त सुटके झुजारी ज्यांच्यानी ह्या देशा खातीर प्राण आहुती आपली दिल्या आसतली ह्यांच्या यादीक आर्गां ओंपता. ह्या देशाचे रक्षण करता आसतना आपल्या प्राणाची आहुती दिवपी आमचे सैनीक, अर्धसैनीक तशेंच पोलीस, उजो पालोवपी आनी हेर दलांतले शहिदांक हांव आर्गां ओंपता. आनी ह्याच बरोबर हांव विसरना, कोविड-19 सारकिल्या महामारीक सामोरे वयता आसतना दोतोर आसतले, नर्सी आसतले, पुलीस आसतले, हे सगळे फ्रंट लायन वॉरियर्स ह्या निमित्तान हांकांय शाबासकी दिता. आनी ह्या काही जाणांक आमी म्हणटा की थोड्याच वेळांत जांचो भोवमान जावपाचो आसा, जशें देशभरांतल्यान तशेंच गोंयभरांतल्यान आमी तांचो सन्मान करपाक जाय. अशा कोविड वॉरियर पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात काम केलां. कोणाकोणाचो गौरव करतले, कोणाकोणाचो सत्कार करतले, बट तरी सुद्धा काही टोकन डिपार्टमेंट जे फ्रंट लायनीचेर ज्यांच्यांनी काम केलां, ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता फुडें वचून काम केलां, आपल्या कोविड जातलो काय कितें म्हणून भियोन घरांत रावूंक ना, तर ते फ्रंट लायनीन जावन ज्यांच्यांनी काम केलां अशा काही डिपार्टमेंटाचो हांगा उल्लेखूय करता. आनी ताज्या उपरांत तांचो गौरवूय जातलो. डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आसतले, गोवा मेडिकल कॉलेज आसतलें, ESI हॉस्पिटल आसतलें, पुलीस डिपार्टमेंट आसतलें, कलेक्टर नॉर्थ आसतलो, कलेक्टर साऊथ आसतलो, डायरेक्टर पंचायत आसतली, डायरेक्टर म्युनिसिपालिटी आसतली, किंवा फायर सर्विसीस आसतले, डायरेक्टर सिव्हिल सप्लाय आसतलें, KTC आसतलें, GTDC आसतलें, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आनी आमच्या HR कॉर्पोरेशनान काम करपी सेक्युरिटी आसतले, किंवा ते हाऊसकीपिंग करपी लोक आसतले. ह्या सगळ्या जाणांक खरोखरूच तांचें हांव अभिनंदन करता. पण हांव परत एकदां म्हणजे जशें स्वतंत्र मेळोवपा खातीर सगळ्या जाणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, प्राणाची पर्वा न करता लढले, आनी ह्या स्वतंत्र भारत देशात आज कोविड महामारीचेर मात करपा खातीर तुम्ही सुद्धा जे सगळे फ्रंटलायन वॉरियर आसा आपल्या जिवाची पर्वा न करता आमच्या खातीर तुम्ही काम करता. हांव तुमकां अभिनंदन दिता, अभिनंदन करता. खरोखरूच तुम्ही अभिनंदनाक पात्र आसा. हें सगळें सांगून हांव समेस्त गोंयकारांक आनी समेस्त भारतवासियांक ह्या स्वतंत्र दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी हो स्वतंत्र दिन चिरायूय रावूं हें देवा लागीं मागता. वंदे मातरम. मुखेलमंत्र्यांच्या उर्बेवरील उतरांक काळजांसान देव बरें करूं. आयच्या दिसाचो मंगल योग साधून गोंय प्रशासन कोविड आड चलपी झुजान साबार मळार वावर करपी शासकीय खात्यांचो खरेतर पर्यायान तुमचो आमचो सगळ्यांचो प्रातिनिधीक घडोवन हाडटा. हातून भलायकी सांबाळटना आदार दितना एका व्यापक आनी सपोर्ट सिस्टमची गरज आसता. आनी आयच्या ह्या खिणाक भोवमानीचे मुखेलमंत्री विकेंद्र खात्याक भोवमान भेटयतात. गोंय राज्याच्या पुलीस खात्याक सन्मानीत करतना तांचे टीम लिडर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, पुलीस महासंचालक श्री मुकेश कुमार मीना हो भोवमान स्वीकारतात. फुडले सुवातेर पुराय गोंयची सरकारी यंत्रणा कार्यान्वीत करून रात दीस वावर करपी ह्या कर्मचाऱ्यांक भोवमान भेटयतना तांचे वतीन श्रीमती R. मेनका, कलेक्टर ऑफ नॉर्थ गोवा हो भोवमान स्वीकारतात. फुडल्या भोवमानाचे मानकरी खऱ्या अर्थान तळागाळाचो वावर करपी नितळसाणीच्या कामगारां सावन वयल्या पावंड्या मेरेन पावता नगरपालिका प्रशासनाचे वतीन डॉक्टर तारीक थॉमस, डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान स्वीकारतात. आपल्या जिल्ह्यातील साभार यंत्रणा एकवटीत करून कार्यान्वित करपी दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या यंत्रणेक फावलेलो भोवमान तांचे एडिशनल कलेक्टर ऑफ साऊथ गोवा श्री सुरेंद्र नायक स्वीकारतात. व्यक्तिगत नाही, आपत्कालीन तशा अग्निशामक दलाचे योगदान खिणाखिणाक मोलाचें आसता. तांचे वतीन डायरेक्टर ऑफ फायर सर्व्हिस
सर्व्हिसेस अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसेसचे श्री अशोक मेनन बहुमान स्वीकारतात. These are the departmental honors received by the team leaders. भलायकी यंत्रणेचो कोणो घट करून या लढायेत झुजपी तळा काळच्या कर्मचारी आसा दोतोर नर्सी आनी सबंद सिस्टम रुग्णायकांक आदार दिवपाक कार्यान्वीत करपी गोंय वैजकी महाविद्यालयात भोवमान फावो जाला. तांचो भोवमान स्वीकारतात तांचे डायनामिक टीम लिडर टीम तशेंच सुप्रिटेंडंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर शिवानंद बांदेकर. सबंद गोंयभर पसरलेली तसेच सीमेर आपले कर्तव्य आपल्या जीवाची पर्वा करनासतना तडी पावपी भलायकी खात्याची सबंद यंत्रणा एकवटान वावर करता. तांकां फावो जाल्लो भोवमान स्वीकारतात तांचे डेडिकेटेड टीम लिडर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस डॉक्टर जुले ताच्या वतीन. अशें खातें तांच्यांनी रात दीस कश्ट घेवन पहिल्या वेळेला कोविड ईएसआय हॉस्पिटलाची उभारणी करून कार्यान्वित केले. तांचे टीम लिडर कोविड हॉस्पिटलचे इन्चार्ज डॉक्टर विश्वजीत फळदेसाय. साबार लॉकडाऊन आणि क्वारंटाईन झोन हातूंतल्या नागरिकांची अन्ना खातीर मारामारी जावची न्हय म्हूण योग्य तजवीज करपी डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज अँड कन्झ्युमर अफेअर्स हांकां फावो जाल्लो भोवमान स्वीकारतात डायरेक्टर श्री सिद्धिविनायक नायक. गोंयची येरादारी सांबाळटना लोकांचो संपर्क तेच भशेन सगळे आपापल्या कामार योग्य रितीन पावचे पोटा पाण्याक पावचे म्हूण आडमेळी पयस करून कदंब परिवहन महामंडळ जिद्दीन कार्याक लागली. तांकां फावो जाल्लो भोवमान मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री वेनेन्सिओ फुर्तादो स्वीकारतले. कोरोनाच्या आडच्या ह्या लढायेत फकत तेंगशेवयलीच यंत्रणा न्हय तर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो पंचायती आनी तांचे वांगडी कार्यान्वीत जाले. पंचायती खात्याक फावो जाल्लो भोवमान स्वीकारतात डायरेक्टर ऑफ पंचायत श्री नारायण गाड. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे पदाधिकारी तांकां फावो जाल्लो भोवमान स्वीकारतात. सगळ्या खात्यांक अभिनंदन. सगळ्यांनी जोरदार ताळयो मारच्यो. हो भोवमान फक्त खात्यांचोच न्हय तर तुमचो आमचो सगळ्यांचोच. भोवमानीत मुखेलमंत्र्यांक काळजान सावन देव बरें करूं. इश्टानो, ह्या झुजांतले हे काळ प्रातिनिधीक झुजारी. खऱ्या अर्थान तुम्ही आमी सगळेच पावलां कणकणी झुजपी झुजारी. आत्मविश्वासान येवपी फाल्यांच्या आशेच्या किरणाक येवकार दितना ह्या काळची रात्री कडेन एकवटान